تو زیاد سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ چائنیز ٹیکنالوجی کا پاکستان کو جو ٹرانسفر ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ڈسپیرٹی تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایئر فورس کی حد تک کچھ برج ہوئی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو علی. ایکچولی پوری دنیا میں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ تو اب یہ ہے کہ دا ورلڈ از واچنگ دی آؤٹ کم آف دی ایئر بیٹل. جو لڑائی ہوئی ہے ہوائی مطلب سطح پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان, تو اس کو تو اب پوری دنیا میں جو عسکری اور اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ اس کو اب اسٹڈی کرنے لگے ہیں, کیونکہ اس میں سے جو نتائج نکلے ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ کچھ پرڈکٹ کیا جا سکتا تھا پہلے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گفتگو ہوتی تھی کہ شاید جو ایئر فورسز کے درمیان جو ان کی صلاحیت کے درمیان اگر کوئی اتنی خاص خلیج شاید نہیں ہے, ان کی کیپیبلٹیز میں جو ہے وہ اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے, وہ بات ہو رہی تھی. 2019 کے بعد سے جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دونوں ممالک نے کافی زیادہ نا فوکس کیا ہے اپنا ایئر فورس کے اوپر ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے. انڈیا کی طرف سے بھی چونکہ وہ جو جہاز بھی غالباً جس میں ابھینندن کا جو گرایا تھا وہ ایکچولی ان کی جو آؤٹ ڈیٹڈ نیچر تھی ان کے یعنی ایئر کرافٹ کی, تو وہ ذرا واضح ہو گئی تھی. تو اس طرف بھی ایک بہت زیادہ ایک امپیٹس تھا کہ جو ہے اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائز کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں پھر جب آرمز ریس ہوتی ہے, یہ بدقسمتی ہے اس طرح کی جنگی معاملات کی, تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس میں کیا. تو پاکستان کا جو ڈیفینس پروکیورمنٹ ہے, میں کوئی مطلب اس میں کوئی اتنا ماہر نہیں ہوں ڈیفینس پروکیورمنٹ کے معاملے میں, لیکن جو موٹی موٹی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروکیورمنٹ جو کسی زمانے میں بنیادی انحصار امریکہ پہ اور امریکی ٹیکنالوجی پہ ہوتا تھا, وہ اب بہت حد تک فلپ ہو چکا ہے. اب اس کے برعکس جو ہمارا اس وقت جو بنیادی انحصار ہے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے حساب سے, وہ چین پہ ہے. تو فرینکلی یہ آئیڈیا تو تھا کہ ایئر فورسز کے درمیان جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ جو آؤٹ کم ہم نے دیکھا ہے, میں اگر سچ بتاؤں تو اس میں فرینکلی اسپیکنگ پاکستانی بھی پازیٹیولی امپریس ہوئے ہیں, کسی حد تک حیران بھی ہوئے ہیں ان اے پازیٹیو وے. چائنیز بھی ہوئے ہیں. انڈیا میں تو خیر آبویسلی آئی امیجن کہ کافی نافتی سرپرائز ہوگا. بٹ یہ جو ایسپیکٹ آپ نے مینشن کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے, اور میرے جیسے کچھ آئی وڈ سے شرارتی عناصر نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا بھی ہے کہ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہے, وہ ایک جو گلوبل جو عالمی سطح پہ جو گیپ ہے جو اور جو کیچ اپ ہو رہا تھا عسکری لیول پہ, ٹیکنالوجی کے لیول پہ, گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں, مشرقی ممالک میں, جو کہ ایک زمانے میں جن کے اوپر جو ہے وہ استعماری جو ہے وہ راج رہا ہے, ان میں, اور جو روایتی یعنی جو مغربی جو قوتیں رہی ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے لیے بھی یعنی ریکگنائز کیا گیا ہے آج تک, تو وہ گیپ نیرو ہو رہا تھا. اب تو لگ رہا ہے آئی تھنک اس کو ایک چائنیز اے آئی کی ایکسپرٹ تھی, انہوں نے وہ ان کا شعبہ اے آئی سے تھا, میں ان کا پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دنیا کو ابھی پوری طرح سے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو ہوائی لڑائی ہوئی ہے اس کی جو نتائج ہیں وہ ڈیپ سیک سے بھی زیادہ شاید یعنی ان کے اثرات جو ہیں وہ اس حد تک وہ دور تک جائیں گے کہ اٹ از ایون مور دین دا ڈیپ سیک مومنٹ. اگر عسکری پوائنٹ آف ویو سے اور گلوبل ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, ایک استعماری قوت روایتی طور پہ فرانس جس کے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اور اس کی پوری ریپوٹیشن ڈبو دی ہے ہمارے ہمسایوں نے, تو وہ تو ہے ہی, لیکن یہ بھی سامنے آ رہی ہے بات کہ اب دنیا میں ایڈوانسڈ عسکری ٹیکنالوجی کا جو مرکز ہوگا بالخصوص غریب ممالک کے لیے یا ترقی پذیر ممالک کے لیے, وہ اب چین کی طرف دیکھیں گے. اگر آپ اس وقت نائجیریا ہیں, اس وقت اگر آپ بنگلہ دیش ہیں, اس وقت اگر آپ لاطینی امریکہ کے کوئی ملک ہیں, تو آپ تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو پروف آف کانسیپٹ ہے.
तो ज़ियाद ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने की है, मैं इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर राबिया इजाज़त दें, थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद आपसे चाहूँगा कि इसको एलैबोरेट करें, बिकॉज़ बहुत सारे जो मैंने आर्टिकल्स भी कुछ एक दो पढ़े, तो उन्होंने भी ये लिखा है कि मिडल ईस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, या अफ्रीका के अंदर, या जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास जो वेस्टर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उस तक एक्सेस नहीं है, या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो ये अभी इंडिया ने खरीदे हैं, $9 अरब के छत्ते से इन्होंने खरीदे थे, जिसमें से 3 गिरवा दिए हैं कम से कम, तो वो $1 अरब का तो उनको इस तरह से नुकसान जो है वो कम से कम मेरा ख्याल है हो चुका होगा। सो द थिंग इज के ये किस तरह से दो चीजें आती हैं इसके अंदर। पहली तो ये आती है कि चाइना का जो मतलब इट इज ऑल्दो इट इज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, बट 2/3 ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स कम टू पाकिस्तान ओनली। और पाकिस्तान के साथ हम एक अर्ली अडॉप्टर तो हैं, और हमने फिर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि ये देखो ये मार भी देता है। बट अब इससे चेंज आपको आता हुआ जो नजर आ रहा है, क्या ये इक्विपमेंट चीप ही रहेगी, या आपके ख्याल में ये कहेंगे कि हम भी फिर अब जो है वो, क्योंकि चाइना और जो वेस्ट का एक इकोनॉमिक मॉडल है वो भी तो डिफरेंट है ना, उसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए बात करें। आई थिंक ज़ियाद का इंटरनेट जो है वो कुछ मसला कर रहा है। राबिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चले, ये चाइना वाला जवाब जो है वो ज़ियाद देंगे जब आते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हो रही थी कि रॉयटर्स ने, स्काई न्यूज़ ने एक स्टोरी की जिसके मुताबिक रॉयटर्स को पता चला है कि इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के ऊपर जो एयरपोर्ट है श्रीनगर में, उसके इर्द गिर्द 10 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और जब मैंने पूछता रहा लोगों से बहुत सारे, फिर मैंने मुबशर बुखारी जो रॉयटर्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट है, मेरी उनसे भी बात हुई। देन ही पॉइंटेड मी टू अ लिंक, और उन्होंने मेरे से कहा जरा मुझे ये पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने उनको पढ़ के सुनाया फ़ोन पर। तो ही सेड के देखो, इसमें थ्रू आउट वो इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उसको कोट कर रहा है, जो रॉयटर्स का नुमाइंदा है। और रॉयटर्स का नुमाइंदा जो है वो अगर अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता तो हम ये मेंशन करते हैं स्टोरी के अंदर, जो हमारी प्रैक्टिस है कि हमने देखा है। बट यहाँ पर वो थ्रू आउट इंडियन अथॉरिटीज को कोट कर रहा है। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन की, और क्योंकि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इसको डिनाई कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ हाउ डू यू सी दिस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं, खुसूसन इंडिया की तरफ से? देखिए अली, अभी तो ये हम जब से ये शुरू हुआ है पहलगाम के बाद से, जब इन्होंने पाकिस्तानी पब्लिकेशंस बैन की थी और सस्पेंड की थी, तो उसी वक्त जो है हमने इतनी बात की उस दिन के ये तमाम जो है ये किस चीज का खौफ है, ये सेंसरशिप है, ये एक्सटेंशन है। मगर उस दिन हमने भी ये बात नहीं की कि ये एक वरियंग चीज है कि आप पब्लिकेशंस को बैन कर देना। आप 2 पब्लिकेशंस नहीं बैन करे, 3 है, 4 है। वरियंग, आई मीन वरियंग हमसे ज्यादा ये इंडियन रीडरशिप और उनके लिए जो है ये वरियंग है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का तो बुरा हाल है ही। तो डिसइंफॉर्मेशन तो आप देखिए कि अब उन्होंने पहले तमाम पाकिस्तानी उनको बैन करके पब्लिकेशंस को, सिलेक्टिव यूट्यूब्स को भी बैन करके, नया दौर भी बैंड है उसके अंदर। फिर उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन को ही, मैं इसको सेंसरशिप और डिसइंफॉर्मेशन साथ साथ चलती है ना, कि एक तो वो झूठ बोल रहे हैं कि कराची में ये हो गया, एबटाबाद में ये हो गया, वो तो हम देख रहे हैं, हम तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और ऊपर से मैं देख रही थी किसी ने लिखा हुआ था कि हाँ पोर्ट है एक फैसलाबाद में, वो उस पे धमाका हो गया। लाइक दिस वाज लाइक अस बीइंग फनी बिकॉज़ देयर इज नो पोर्ट फैसलाबाद के पास, ना कोई सी ना पानी। मगर अब देखिए, राबिया, उस पे एक बंदे ने लिखा था कि वो समुद्री है, समंदर नहीं है वो। समुद्री, यस। सो अब आप देखिए, अब इसमें हंसने वाली तो बिल्कुल बात नहीं है। मैंने आज देखा कि उन्होंने वायर इन को ब्लॉक कर दिया, उसकी वेबसाइट को, जो इंडिया का एक प्रोग्रेसिव पोर्टल है। हम भी उसको देखते आए हैं बड़े अरसे से, उसकी रिपोर्टिंग को। इंडिया के ऊपर अगर आपने कोई बैलेंस्ड और अच्छी रेजिस्टेंस वाली रिपोर्टिंग देखनी हो तो लोग उसको देखते आए हैं। फिर उसको ब्लॉक किया। फिर मकतूब मीडिया का मैं देख रही थी, उसका हैंडल है वो ब्लॉक हो गए हैं, मकतूब मीडिया के। देन वी सॉ के मकतूब मीडिया के अलावा इंडियन और जर्नलिस्ट हैं उनके, फिर कश्मीर के और पब्लिकेशंस हैं, उनको इधर ऑनलाइन ब्लॉक किया है। ट्विटर ने भी कहा है कि 8,000 हैंडल्स हैं, इससे पहले भी ब्लॉक करवा चुके हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि मोस्टली पंजाब की साइड पे हैंडल्स ब्लॉक हुए थे, मगर हमने देखा कि 8,000 हैंडल्स का उन्होंने कहा है। और ट्विटर ने कहा कि हम अग्री नहीं करते, बट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और उन 8,000 हैंडल्स के अंदर ट्विटर के ऊपर इंडिया के भी बेस्ड हैंडल्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो ये सेंसरशिप
इतना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर इंडिया अग्रेसर नहीं है इस वक्त, और अगर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को कोई डर नहीं है अपनी बात के ऊपर और अपने ऑपरेशंस के ऊपर, और वो जो वायलेट किया उन्होंने एक और मुल्क की सॉवरेनिटी को और एयर स्पेस को करके वो जो भी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो हक पे हैं, तो इतनी वाइड सेंसरशिप और इतना ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन क्यों? तो ये जो है वो एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब ज़ियाद इज बैक एंड दरमियान में जो है वो आपका भी ऑफलाइन चला गया था, सो आई हैड नो आइडिया कि क्या चल रहा है। तो हम ज़ियाद की तरफ और आपकी तरफ अगर चलना चाहें, और मैं एक बात ऐड करूंगी, आप उससे चाइना की बात कर रहे हैं और मिलिट्री माइट की, और जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस की जो कवरेज है, it seems to me like now it's all about China's advancement in technology and and how amazing. अभी मैं देख रही थी फाइनेंशियल टाइम्स की आर्टिकल 3 घंटे पहले उन्होंने लगाई है J10 ड्रैगन्स के ऊपर चाइना के, और कि उसके टीथ नजर आए हैं। और टेलीग्राफ में मैं पढ़ रही थी कि और एक मेम्फिस बाकर हैं, दैट इज इट्स बिहाइंड पे वॉल बट एन आर्टिकल वर्थ रीडिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज फ्रेज्ड दिस ऑल। आप CNN का भी शेयर कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि ये एक डॉक्ट्रिनल कोलैप्स है